Voilà, travailler niche في مية قربت الأكاديمية في تمور الأكاديمية بربر يتوقفوا السنة يروي يبغى دارون تمازيغ ستارات ويبغى تسالون لاتينيث ويبغى تسالون ستيفينا وهاد الخضراي خاص ملا نسليت تجيني تشلاطاس تيفينا مسلايا غير راه مسالتين مسكينا سوق كي لاقات تسالو في 30 تمازيغ دي تزوره غدبدرا دا المولود معمر اسفك تجميل تمقرانت خاطر يتجد تمسلايت دي زوات نو دليس نحمونا لا غرامير بربر لا بريفاس دو المولود معمر اتسنى مشي تيورا تجرم ثنت مازيغ لا غرامير دو المولود publiée en 1976 s'applique quelle que soit la graphie utilisée. Voici un de mes articles qui précise le choix de Delmouloud pour le tifinagh. Contrairement aux affibulations de certains kabbalistes latinistes, Delmouloud, ce grand visionnaire, est en faveur du choix du tifinagh. Voici ce qu'il a écrit dans la préface du manuel de grammaire berbère kabyle de Hamid Hamouna, Association de culture berbère en 1997, 179 pages. Il n'est que le débat intervenu quelquefois sur le système à adopter me semble personnellement ou de pure forme ou d'opportunité. Le principe est une question de simple bon sens. Le berbère doit s'écrire en berbère, c'est-à-dire en tifinagh aménagé. À l'heure actuelle, par nécessité purement pratique, on utilise l'une des trois graphies selon les lieux, les groupes, voire les individus. Lors de ma conférence en direct de BRTV portant sur l'apport de l'immigration au combat identitaire le dimanche 26 janvier 2014, du colloque portant sur l'apport de l'Académie berbère, notre ami Ramadani Achab a confirmé mon témoignage. Je rappelle que l'appellation Thamamrith s'applique à la grammaire. D'ailleurs, Tajarom, c'est Fed Jaromi qui a normalisé la grammaire arabe au Maroc. C'est un Marocain, c'est un Amazigh du Maroc. C'est pour ça qu'il se met à Jarom. Voilà. S'applique à la grammaire publiée en 1976, non pas à la transcription API alphabet phonétique international qui l'a codifié. Voilà. Donc ça, je veux le confirmer et ils peuvent faire la recherche, ils vont trouver le livre là qui existe encore. Oui, في قرن مزيغ في زميرة سنانو ستيفينا وفي الملف فينا تلاتيني تاخير لنويضة وقعنا تعرف هات ويدي قد شناطاس يسكو سنايدي لغام قد شنستلاتيني ثمان سلاوث تيزيوزون نفقايات تصيق دليس انو عاش ساعة يتاروس ستلاتيني وكي كوشو نزمر سنين المادن يقوغان فاند سني ديبلوم سيكايا ننسن ساغران ستلاتيني الساقية l'association Fousk-Fous نخدم une normalisation زمرض أتكشمض ستلاطينيت أدفض ستيفينا. Il suffit de bouger une touche. On peut aller du tifinagh au latin, du latin au tifinagh. ثاقي تمزواروث تسناث أين يك يديتوارون أين يك يدوران ستلاطينيت c'est quoi? C'est de la poésie. C'est de la géographie, c'est un peu l'histoire. Mais où lâche la pédagogie تمقرانت الساقينا قشيش أمازيغ مايلين مشطوح أتخدم ظن ركاقين أتسرد إسكيلن بلاطينيت أتسرد وذن تيفيناغ وذن ترامينيت أنت عرفت أتسرد دا شيء خطير هذه خطير تيفيناغ خاطر تيفيناغ il a des tharmanna, il existe dans notre civilisation, où Tisnaf Tifinagh, il remonte presque au néolithique. Au néolithique, Imzouranna, les dessins géométriques sur des poteries, etc. Donc le Tifinagh, il est ancré dans la société amazigh. Temzouarout, Tisnaf, c'est les Touaregs, on a récupéré le Tifinagh chez les Touaregs. Thamto, Tatouargith, Tsarouth, Tifinagh et Warawis. Ergaz. يتمسلا يستعرف ما تمطوث تساروياس يمس تيفينا سي بور سا كي لا سيرفيفونس دو تيفينا ثاقين تيسناث تيس ثلاثة لو تيفينا il est officiel au Maroc الساقي tous les livres pédagogiques didactiques fondent تيفينا le تيفينا il est officiel dans les régions amazigophones de Libye صغرنا ثمازيغت دي ثمورث ليبيا تيفينا أمشي الساقي حاشا تمورث القبائل كان يغنى سلاطينيت خاطر الشاويين
Amar Ngadir, il a repris la police de caractère Nufus Kfous. Lui aussi, il a diffusé ses écrits en tifinagh dans les Aurès. Les Touaregs, ils sont pour le tifinagh. Les Mzaviyin, ils sont pour le tifinagh. Et beaucoup de Kabyles sont pour le tifinagh. Ramadan Mansour, Sarah Tajmilt, qui a aussi traduit le Coran, Stmazirt et en tifinagh, avec le tifinagh de l'association Fous Kfous. ساقي تيفينا وراك ساعة مكانيس تمثال النظام تمثال تمازيغ ذي ثمورة تمازغات نبدي الماروك تنصيف ذي قريب تنصيف في يناير يوغال نصيف لكن يبغوا يلين زمرات ليني غاهات مبدا شي طارزان خاص ما إلا دروس وراك ماشا مزيك أمسكو سناقين نقولها تمازيغ ذي ثمورة تمازغات تمازيغ حاشا نرني غير نرني الساقي مازالت ساكوينة تونسيا مازالت ساكوينة لموريتانيا لنيجيريا لماليا الساقي ماذا مقلب للجزائر لأنك article 3 bis la langue amazigh est aussi une langue nationale et officielle. Mais c'est faux. Toute langue officielle dans n'importe quel pays du monde est une langue d'État. Sauf Tamourtna, il y a que Tamourt le Maroc. Une langue d'État, une langue officielle, c'est une langue d'État. Depuis 1962, depuis l'indépendance, nous à passeporino, ils sont des Tamourt le Djaïr, tu vois une star في الفصحى ولا تمازيغ توارون فرنسي صار في الفسحه يتسمى نكونوا تسكير هذه مرتاقين دونك اون اي ديبوندون دو ليديولوجي arabo islamo-baptiste et c'est ça qu'il faut changer parce que l'Algérie est algérienne et la réalité sociologique et culturelle de l'Algérie c'est qu'il y a une identité historique qui est commune à l'ensemble des Algériens et des Amazighiens. L'arabité, l'islamité, la latinité de Saint-Augustin, la chrétienté et tout, ce sont des apports qui resteront que des apports, ce ne sont pas des identités. La seule identité qui est valable et qui nous unit, c'est l'identité historique amazigh. Le reste sont des apports. Saint-Augustin d'Amazigh, il s'appelle Slatinite à l'époque. Ibn Khaldoun d'Amazigh, il s'appelle Saraf à l'époque. Ibn Battuta d'Amazigh, c'est l'un des premiers géographes au monde, il s'appelle Yoran Saraf Tigoran Aini Khdam, Aini Disnoulfan, Aini Dioufan. Donc, Sagin reste Venadem, il s'appelle Saraf Nirs Darijan, Orid Amazigh. L'invasion arabo-islamique, ils n'étaient pas nombreux. Ibn Hilal, Ibn Sliman, ils n'étaient pas nombreux. En plus de ça, Asmi Maziron, Tselmen, Thimouran, Tmazgha, Soufonten, Kermid Massar, le Mouahidin, le Mourabitin. Donc, Sagirim, Tmazgha, des Maziron, Irkulli, que ce soit les Daridjafon, que ce soit les Amazigophones ou les Canariens. Donc, d'achèd à Rismlin Sagir, Temagit, Temazir, l'identité historique Amazir, Temagit, Temzrouik, Temazir. D'ailleurs, Gizmarna Rismlil. يضرب شي كلا تخدم مني وقت هذه السنين يضرب يقال الدكتوره لقيت شفت مزيغ فيني كسبوا سنين زين كيف كسبعين 60 مقبله كاين كسبوا 70 لا بغيت نقدر على مزيغ السيئات لقد شنو ملي لقى ديالي ونمشي لمنو كان الا قدا خديم لقد خديم وي الا قنا دارو خديم اسنو الفو تيران اخديم وين زمرنا ديالو اما السلاطينيت اما سيسكيلنا كي ثرامينيت مي قرن ثارا اما ستيفيناق الى قنارو الى ادن جاي الروجي ويا ديكرن مي اساكين الى قنا نغي وكنتي فينا غادي لي ذغناو ديال ثمورت نتمازغا الساقي يغال ذو نصيف ديال المروك يغال ذو نصيف ديال ليبيا الا قد يغال ذو نصيف ديال تونس يغال ذو نصيف ديال ثمورت الجزائر ياك تمور النظام المروك غندير وغور فلاس فينا غايس خدمت اللي تودرت نيالاس خدمت تودرت نيالاس مرات تخمطك انت بغير يشمع انترنت شمول شو قرن شي قرن نزيك وزميرات نسخدم كره بلا السنة صافي ابوبري سينيس كواسنا يا كيم يروحوا ساكادير بلاغ لاريوبور وفي عندنا ثلاث تفراخ يساوي عندنا كانتي اون بوس سمازيغ تاع الزول ستيفينا سي ميرفيو مي جيتي لوم لو بلوز هورو دو لا تير دونك تيفينا كي سملالي مثلا يسملالي مازيغون
تيفينا تيروك زانا بالفرحنا سي نوتر الفابي دورغاي الا كان طفيس خاطر الساقيم اقشيش مادي لال هذه سين تيفينا سي فيني وزمير واصف دل ذاك الرويس غاس بنادم يكرد ذا مشوم هذه يلي ذا مشوم اسكيني كيف دل ذاك الرويس يلغيك ويزمير هذا خاطر تيفينا غاكي تسمى الا يذنا هذه ولي يماس هذه ولي تشراض هذه ولي قرداش هذه ولي لي طابي هذه ولي يسغون لي بيجو هذه يفتي فينا غاكي إلي بارتو ميم لا ديكوراسيون دي ميزون كابيل افون تشوف لا جيومتري ني على الانتيريور سي دي تيفينار سي دي سيمبول دو تيفينار كون كيفاش نسيك خاطر لاكاديمية داكتور نزيك يقدر هذه ثالثني ثم لم يوكل ديال الوسلي مثل لكن تخدم اشو لم تسارى المسلم اش نسارم لتزايرنا اتسان ثلاثة نيغسنات نتمسلايين ياخذوا ثلاين يلي النصف انت ديه مورث نتناغي وكن تمازيغ ثاقيت لي النصف انت مورث زيك نيض غنتناغا وكن داري جاني غتولي النصف انت مورث خاطر سي سايتي لو كومبا سيرا تجميل تمقرانت يكتب ياسين خاطر كاتب ياسين كوميم يكسكش منو التياتر ستمازيغ ياك داريجا Donc, notre rêve et notre but, c'est que l'Algérie soit fière d'elle-même, de ses langues, de sa culture, qu'elle soit amazigh, qu'elle soit darija. Et c'est ça qu'il faut aller vers ça. Parce que darija, c'est la langue maternelle des daridjophones. Et ça, تعرف تاقي الصغار ديه مورثنا اما ديال المروك اما ديال الجزائر اما ديال تونس سي اون لونغ مورت حسب وقتها من اللاتان. C'est une langue liturgique qu'ils ont imposée que les gens ne parlent pas entre eux. Et n'est pas la langue maternelle d'aucun amazighrien, d'aucun algérien. Les langues maternelles en Algérie, les langues naturelles, c'est la darija, c'est la amazigh, c'est la française aussi, parce que la française c'est une langue internationale de communication et qu'il faut utiliser. C'est notre butin de guerre. أمازيغ الساكي ما تستقرب الثلاثينيات الثمانينات ترجو الأكاديمية اللي كتلتقي الدولة الجزائرية السلالم أمشي تسولف شي الأكاديمية اللي ديتو الكاريك العقافي ديال ورثي عمرا ما تسعى زعما ولا مولد الأكاديمية إلا قدسني مسنون تمازيغت وذني إسن تمازيغت مثل dans Ramadan Wahès par exemple, Ramadan Echab et tout ça, tous les jeunes, tous les grands qui ont été des leaders aussi, des militants, parce qu'il y a des intellectuels militants. Et c'est ça qui est beau. Mais là, ils n'étaient pas militants. Donc, pour moi, c'est des opportunistes. Pour moi, c'est des opportunistes. C'est tout. Ce sont des gens qui n'ont rien compris au combat identitaire amazigh. Parce que dans l'Académie berbère, on n'a pas pris le latin. Del Mouloud, il n'a pas choisi le latin. La preuve, c'est que dans la préface du livre de Hamouna, il est pour le tifinagh. Nous connaissons des sakwin imdanen. Mais nous avons des tifinagh ou des sakwin imdanen. En 62, le gouvernement, la dictature algérienne a balancé blé qu'il a وقشيش يولد يسن 20 صورتين. تملات طيازي طرو تملات تراث صارفت. On a fait ça, on a amplifié ça, on a dit des bêtises comme ça. C'est comme l'affaire du fils qui a écrit avec le laser de Guinée, Allahu Akbar, c'est la même chose. Donc les pouvoirs dictatoriaux d'Afrique du Nord, moi je dis dictatoriaux, ils ont tout intérêt à abandonner l'idéologie arabo-islamo-baptiste et à rentrer dans la reconnaissance des valeurs culturelles et civilisationnelles, qu'elles soient amazighiennes, qu'elles soient daridjophones. Voilà. Oui, il n'y avait même pas de discussion à l'époque où Mousselaima, mais Mousselaima fait le caractère de l'Académie berbère, mais il y a des gens qui ont fait là, et il y a des gens qui ont fait là.
Tifina Ragin, c'est Mahjoubi Hardan qui a donné, qui a proposé aux membres de l'Académie berbère d'utiliser le Tifina pour réveiller les Amazirs. C'est Mahjoubi Hardan. Mahjoubi Hardan, dans l'hebdomadaire Tidmir, guerre, il a pris mon texte, le plaidoyer pour le Tifina, en 95, octobre 95, au temps de Hassan II. Hassan II, qui était un opposant de la mazirité. Il a pris mon texte sur une grande page, plaidoyer pour le Tifina, un texte que j'ai écrit en 95, qui est sorti dans Tidmir. Tidmir, c'était l'hebdomadaire de Mahjoubi Hardan, ancien ministre de la Défense royale. J'ai demandé en 95 dans cet article que la carte d'identité, la monnaie, le passeport et toutes les institutions du pays soient d'abord écrites en amazigh Tifina. 38, 39, 40, 41, Tidmir n'existe plus, il est devenu agréé en arabe et en français. Alors que 38, 39, 40, 41, il y avait une page en Tifina et il y avait en bas police produite par l'association Afouskfous, une pub. Au temps de Hassan II. Un article, il a déstabilisé le roi. Il a été obligé de téléphoner à son ancien ministre pour lui dire qu'il faut changer l'hebdomadaire. C'est dit au final s'il y a vraiment une volonté politique, mais le style islamique, كما زعما التنصيف يسهل يمكن الخدمه نشوفها باش شحال يسوى السنه لا موني le passeport, la carte d'identité. وقريني سهل الماضي وكانت نشوفها السفينه الساقي لقد فن الساقي. On a pris trop de retard. Parce que je suis un Algérien fier de l'être, mais je suis fier de l'être à travers mon identité historique amazigh. J'admets les apports de l'arabité, de l'islamité, mais pour moi ce ne sont que des apports. Mais Sagir, un passeport, la monnaie, ma carte d'identité, il a qu'à lire Tiraïno, il a qu'à lire Tamslaïtino, Tutlaïtino. Moulé Choutskira a des Mourtagir. Alors que ma grand-mère elle a été fusillée Gatiani parce qu'elle a ravitaillé le maquis et que ma mère elle a perdu la raison. Donc il a quatre skéroulènes qui est de l'indépendance à dire. Mais depuis 62, on n'est pas indépendant, les amazigophones. Il y a eu un déni identitaire qui perdure depuis 62 jusqu'à nos jours. تمازغ زمراتي من الساس تمازغ على هذه وكانت كنت ورايين تمازغ زمرت ولا وتسوات لا تصور تمازغ يمكن هاد فلاس يزمر مليون تلوك لي ورا تمازغ ديسكو كل من الماضي النيجر يولي المدافع. Justement, je lance un appel à tous les amaziristes, à tous les linguistes, pour faire un corpus commun de la langue amazigh, de l'écriture tifina. سقيت اللفظ جروم ثم دالمولود لا غرامير بربر ميدات مقلد l'explication de جروم ثم دالمولود اكيني cette grammaire elle est valable pour tous les parlers de la mazirité amazigh donc سقي الا تيفينا اللفظ جروم مازال كان الا كنخدم une grande académie interamazighienne ou bien amazighienne un guédine des linguistes militants pour créer justement un corpus commun, un amazigh moyen pour tous les amazighiens nord-africains maghrébins. Et c'est un appel que je lance. إلى قرارات الأكاديمية سوبراناسيونال أساسية. دايني تمنير مي لان وين يقدشن إلا يون مدغيس ثاني يقدش ديال كندا إلا بصحيح ان تونيزيان كي فو جوستومون ا تو بري فير ان كوربوس كومان à chaque fois يشقاي داينا les mails et tout ça donc أطاسي قلان لان لي كناريان لان لي زالجيريان لان لي ماروكان donc نشتاقي يتسمى
ça peut se faire tout de suite. Au-delà des États, au-delà de la reconnaissance, on peut le faire tout de suite. C'est comme le Congrès mondial amazigh. Il suffit de faire un congrès mondial pour la promotion de l'identité amazigh, pour la téfinirisation, pour un amazigh moyen, pour l'ensemble des amazighiens, qu'ils soient arabophones, ou amazigophones ou canariens. C'est possible. Pour moi, ce sont des opportunistes qui n'ont pas été dans le combat identitaire. Ce sont des gens qui ont usé leur fond de culotte dans l'école de l'arabétisation. Et c'est dommage. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien entendre des gens qui ont milité. J'aimerais bien entendre la voix des patriotes, la voix des amazighistes, ceux qui sont vraiment pour une amazirité identitaire, historique, commune à l'ensemble des amazighiens. Ceux qui sont pour une amazirité, une langue, un amazigh moyen avec un support tifina. Pourquoi veux-tu qu'on écrive تمازيغ سلاطينيت الصارف alors تساتيرينس قبل وياض قبل ثلاطينيت قبل الاراميان تعرفت. Comment veux-tu et justement on va brader Tifina pour le latin ou pour Saharaft. Mais ils s'en foutent ces gens-là. Ils n'ont rien compris au combat identitaire. سيدي مازال قبل ولادي في الباب كاين الناس بدينا حسنا الى مازال خصاص مازال خوص ما شاف بودا غريب مالا مقلع تفير ديال تمولع تفير انو دي تغامل كي دي موكي كيما انا مي لا قران تسو كي يقدشن مازال هات السكوله شي ندير انا هو كنا الوالين شي طاقيد نبوي خاصنا الى مازال ما تاسي قلان إلا السيد حنوز محمد السعيد حنوز كي بريزيدون الأكاديمي بربر عبد الرحمن رحماني عمر نارون إلا بسعود محمد عرب لا مارغريت طاو سامروش إلا حميد حميسي هنا باريس celui qui a animé la radio de Paris la radio Kabyle. Moi j'étais à la RTA une fois d'ailleurs j'ai pu enregistrer Slimaniazm Thbiani Thaqijan que j'ai passé à la radio algérienne pendant le mois de Ramadan. J'ai passé juste un petit couplet, mais à Tassi Diroulensk Studio. Donc voilà. Donc il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui ont contribué. Que ceux que j'ai oubliés m'excusent. Mais il y a plein de gens qui ont contribué. Et ce qui est dommage au niveau de l'Académie berbère, c'est qu'elle a été désertée par les intellectuels franco-kabyles qui étaient les fondateurs de l'Académie berbère. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir un conseil d'administration si on n'est pas français. C'est la loi, c'est depuis 1981 que Mitterrand a ouvert la voie aux associations étrangères pour créer des conseils d'administration avec des nationalités différentes. Donc l'Académie berbère, elle a été fondée par des intellectuels franco-kabyles au départ. Ils sont partis après. C'est dommage. حبسنا منه وما كانوا حالنا راه في مزيق ماشي مالا الولي وسنه عدان دان لي في زيوزو عطاس كيتسد الكايث قد من كيمسلانيين مي قال تجمع تاعنا في لاسومبلي ناسيونال في الوقت في كيف اليمن في داك السي بلد حتى قال مني مازال المنظمه في المزيق ولا في الجزائر في القريب مازال خلي كيقام قطره ايام داير سي با فري ذاينون لارا إمازيغون ils sont fiers de leur amazigité مازالت ناغن اما ديال المروك اما ديال تونس Sénégal, il y avait même des rappeurs qui ont chanté en amazigh. Donc la Libye, il y a même une armée amazigh. En Libye, il y a des tanks, il y a des chars, il y a le drapeau, il y a l'enseignement de l'amazigh officiellement. Donc الساقين كونين السثور ثفات السثور ثفات إثمورنا ثمورات amazighin, les nations amazigh, les nations berbères. السفور ثفات إوا كانت في ليتك ما تبغى غيرنا أما لي داريجوفون أما لي زامازيغوفون أما لي كناريان كون إذا شي نتمنى باللي كثيمورانا غاد نرنين تستموسني هاد نرنين تستفات هاد نرنين تستوكدوث avec la démocratie إوا كان إمذنن
اديلين قرزن اما ذا رقازه ما تمطوث الا قاني لي كيف كيف دونك هذا قلت مني عن كني يتمورثي مازيغي أسقسي واحد نديرو ندو على ما تيفينا ميسي مثلا مسير الطاس مسيزينا تيفينا ميو تيفينا ينتسوفا نكونوي ليركام لا نوير دارم قرنا كي لاقوكيوك نوال تيفينا نمزيك دارم إلا قتلنا إلا قايلوك يديرون من بعد يتخمن ليركام يتخموك ونا دارم إلا قالت نسقدش إلا ثلاثي فينا مقابل فاكية شاس نتينا الدارم ماذا مقابل فينا شحال يجي مني قلنا تيفينا لي زالفابي تيفينا إلا لو تيفينا دو ليبيان دو l'ouest, ليبيان دو l'est, ساريا, le Hogar, le Radam, c'est tout ça. Il y a plusieurs sortes de tefina. Ashko, parce que Ziknion, les Amazirs, ils se sont fait en confédération, en royaume. Il y a plusieurs royaumes. Donc chaque royaume, il avait son propre alphabet. Donc on a standardisé, on a normalisé. Et Gardon, ils ont fait un mélange. C'est même pas une standardisation, un mélange. C'est ce qu'il a fait l'INALCO. C'est un mélange de Tifinagh. Mais on a standardisé. On a standardisé, c'est-à-dire on a pris l'alphabet de l'Académie berbère qui était connu à l'époque par le monde entier, le monde amazigh. Il s'était connu, même les t-shirts non, Tifinagh. Donc cet alphabet-là, on a normalisé. Moi-même, j'ai corrigé 2 lettres, le tche et le te. Et j'ai introduit le W en 89. Parce que le W, là, A avec un O. Donc je l'ai introduit comme ça parce qu'il existait dans un autre alphabet. Donc j'ai corrigé 3 lettres de l'Académie berbère. Et l'IRCAM, il a pris notre normalisation, notre standard, il a modifié 3 ou 4 lettres. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est normal ça, il faut qu'il y ait une évolution. ساقيتي فينا الإركام في الهات قرز يوكل تسقط شناكو ويا غنى الجزائر ما غنى الهات قرز تسن دون تو لي سمارت فون كاين يتساروغ ستيفينار ولا يعني تساروغ ستيفينار الإركام باسكو يا اون ايفولوشن. Mais mazal tifina non les ordinateurs, on a encore les polices. Ramadan Mansour, il a traduit le Coran avec le Tifina d'Afouskfous. Il a écrit plusieurs livres aussi avec le Tifina d'Afouskfous. Parce que avant Afouskfous, oui, avant l'IRCAM, il n'y avait rien, il n'y avait qu'Afouskfous. Bien, mazal عين دقيقة كي شابون شي غرض ديالنا تقنت نديرها اللي نتسابق. دينير يوجي غادي توالين الزول مقران الزولي مغناس لنا فودي قرزن ثذرتي فازن يتمازيغ ذو الراويس اسكواسم غاز يفولكين اسكواسم غاز شاشناق يكتف مصر en 950 avant le présent et qui a été symbolisé par mon ami Amar Ngadia d'Amar Chawir qui a arpenté les rues de Tourcoing où il y avait une forte population chaoui. Donc il m'a dit Mohamed Ramadan وزمير تخدم هذا الشاويين ما يلما تشي ذا شاوي هني ديس خدمن. Donc il a arpenté les rues de Tourcoing avec moi en 1972. اسفكا تجميل تمقرانت et تجميل تمقرانت pour le héros de la nation amazigh Haroun Mohamed.